Итак, всем привет! Сегодня у нас Ронни Салливан и Алекс Дэвис. Players Tour Championship 4 2013 года. Третий раунд, матч до 4 побед. Начал Фрэнк Дэвис. Hey. Alex Davis, eighth. Nine. Twelve. Brian Sullivan, 12. Восемь очков набрал Алекс. 12 очков набрал Ронни. Продолжаются отыгрыши. Есть опасный шар. И не забил его. Алекс и Ронни начнет свою атаку сейчас. One. Brian Sullivan, one. Alex Davis, one.
1. Да, плюх, конечно, красиво упал у Дэвиса. Но не завел простой коричневый. Может это поплатиться фреймом, так как позиция очень хорошая. 9. $17. $30. 37. 38. 53. Ronnie O'Sullivan, 53. And the frame. Frame 4. Ronnie O'Sullivan to break. किसी का रिप्लाई है कि लोग कर देने के बाद मैसेज करने का कॉन्टैक्ट नहीं है। अच्छी बात है, तुमने रीज़न जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों ब्लॉक किया, क्या हुआ क्या। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ब्लॉक कर देना इग्नोर करने से 100 दर्जे बेहतर है। मैंने तुम्हें कभी बोला कि तुमने मुझे क्यों इग्नोर किया। या तो मुझे अफसोस होता ना ब्लॉक करने का कि इतनी तुमने मुझे कॉलें की, इतने मैसेज किए, तुमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, जब एक मैसेज तक नहीं किया। फिर खैर है, ब्लॉक हूँ या अनब्लॉक हूँ, कौन सा फर्क पड़ता है। और एक शेर आया कि ब्लॉक किसी ने बोला था। Но в четвертом фрейме повел атаку Дэвис. 31. Ронни только разбил. Начал партию, и соперник сразу начал атаку, уже 38 очков. Хороший шанс выиграть фрейм. किसी का रिप्लाई है कि ब्लॉक कर देने के बाद मैसेज करने का कोई हक नहीं बनता। अच्छी बात है, तुमने रीज़न जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों ब्लॉक किया, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ब्लॉक कर देना इग्नोर करने से 100 दर्जे बेहतर है। मैंने तो नहीं कभी बोला कि तुमने मुझे क्यों इग्नोर किया, क्या हुआ, ये हुआ, फला हुआ। या तो मुझे अफसोस होता ना ब्लॉक करने का कि इतनी तुमने मुझे कॉलें की, इतने मैसेज किए, तुमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, जब एक मैसेज तक नहीं किया। फिर खैर है, ब्लॉक हूँ या अनब्लॉक हूँ, कौन सा फ़र्क पड़ता है। बहरहाल एक शेर कि लोग किसी ने बोला था कि सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते, किसी ने बोला कि सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते। तो वही बात हुई कि गमसाज गमखारों से पूछ रहे हैं कि गमगीन क्यों। बहरहाल खुश रहो जी। अच्छा जी, किसी का रिप्लाई है कि लोग करते नहीं देते, मैसेज करने का कोई हक नहीं। अच्छी बात है, Не доиграл Алекс रीज़न जानने की и कोशिश получил атаку Ронни. Хороший шар забил. हुआ क्या नहीं। 5. И लेकिन मेरा вполне ये ख्याल है कि может ब्लॉक выиграть कर фрейм. देना
اگنور کرنے سے 100 درجے Six. بہتر Правда, выход не самый лучший. میں نے تو نہیں کبھی بولا کہ تم نے مجھے کیوں اگنور کیا ہوا یہ ہوا فلاں ہوا یا تو مجھے افسوس ہوتا ہے بلاک کرنے کا کہ جی اتنی تم نے مجھے کالیں کی اتنے میسج کیے تم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جب ایک میسج تک نہیں کیا پھر خیر ہے بلاک ہوں یا ان بلاک ہوں کون سا فرق پڑتا ہے بہرحال ایک شعر آیا کہ لوگ کسی نے بولا تھا کہ سگریٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے کسی نے بولا کہ سگریٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ تو وہی بات ہوئی کہ غم ساز غمخاروں سے پوچھ رہے ہیں کہ غمگین کیوں 27. بہرحال خوش رہو جی اچھا جی کسی کا ریپلائی ہے کہ لوگ کر 34. دینے کے بعد میسج کرنے کے بعد اچھی بات ہے تم نے ریزن جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں بلاک Manuel Silva, 35. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بلاک کر دینا اگنور کرنے سے 100 درجے بہتر ہے میں نے تو نہیں کبھی بولا کہ تم نے مجھے Foul. Manuel Silva, 4. یا تو مجھے افسوس ہوتا ہے بلاک کرنے کا کہ اتنی تم نے مجھے کالیں کی اتنے میسج کیے تم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جب ایک میسج تک نہیں کیا پھر خیر ہے بلاک ہوں یا ان بلاک اور ایک شعر آیا ہے ذہن میں کہ لوگ کسی نے بولا تھا کہ سگریٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے کسی نے بولا کہ سگریٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ تو وہی بات ہوئی کہ غم ساز غمخاروں سے پوچھ رہے ہیں کہ غمگین کیوں 9. بہرحال خوش رہو جی کسی کا ریپلائی ہے کہ بلاک کر دینے کے بعد 20. میسج کرنے کا کوئی حق نہیں اچھی بات ہے تم نے ریزن جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تم بلاک کیا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بلاک کر دینا اگنور کرنے سے 100